Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you doing today? I hope all of you are doing alright. This is our first meeting in English class, so welcome to English class with Miss Reza. Before we begin our class, I would like to introduce myself. My name is Reza Yulita SS MPD. You can just call me Miss Reza. Right now I based in Payakumbuh City, or my address is in Kota Payakumbuh. I am a lecturer at Food Crop Study Program. Home base saya di program studi budidaya tanaman pangan, and I was graduated from S1 Bahasa and Sastra Inggris UNAN and S2 Pendidikan Bahasa Inggris UNP. In this class, I will be teaming up with Miss Hudia. Later on, you will find out about her, and I will be teaching you for the first half of semester from meeting 1 up to meeting 7. And after mid-semester exam, Miss Hudia will take over from week 9 to week 15. Since today is our first meeting, I'm going to explain to you several things, including kontrak perkuliahan atau learning contract. Pada dasarnya, kontrak perkuliahan adalah sebuah persetujuan, an agreement between you as students and we as lecturer about our roles in class during this semester. Let's see. This is a description of our subject. Ini adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kita adalah Bahasa Inggris 1 dengan SKS 2 dan komposisinya 20. Ada 16 pertemuan atau 16 minggu. 7 pertemuan dilakukan sebelum mid semester dan 7 pertemuan dilakukan setelah mid semester exam. Durasi per pertemuan 100 menit dan penanggung jawab dari mata kuliah ini adalah saya sendiri dengan anggota tim Miss Hudia MPD. Now let's talk about rules in class. There are several rules that you have to obey in our class. The first one is meeting can be conducted in virtual or online class or real or offline class. Depends on the lecturer and also depends on the situation. Second, learning media use our Moodle and WhatsApp group. Later on, I will introduce you to Moodle. The third one, you should be wearing decent clothes in virtual conference or in offline class. Next one, you should be in virtual or real class 5 minutes before class begins. Okay? Jadi Anda sudah harus berada di kelas 5 menit sebelum kelas dimulai, baik kelas virtual ataupun kelas offline. The next one, you should take attendance list in Moodle. Jadi absen hanya diambil di Moodle. Hanya bisa diisi hingga akhir perkuliahan. Jadi kalau misalkan Anda kuliah kalau misalkan Anda kuliah jam 7.20 sampai jam 9, maka absen hanya bisa diisi mulai jam 7.20 sampai jam 9. Lewat dari itu Anda tidak bisa lagi mengisi absen. Next, you should collect assignment in a transparent folder. You can decide the color for your class. Sewaktu-waktu map tugas akan saya kumpulkan, so you should be ready. Jadi bisa jadi dalam 1 minggu itu
ada tugas mandiri yang saya berikan kepada Anda. Jadi kita ada dua jenis tugas ya. Yang pertama adalah tugas rutin, yaitu tugas yang harus Anda kerjakan di setiap unit buku ajar yang nanti akan saya share. Kemudian yang kedua, tugas insidentil yang menurut saya Anda butuhkan, maka Anda akan diberikan instruksi kapan mengumpulkannya. Untuk tugas rutin per unit, Anda mengumpulkannya di dalam map transparan. Ya, silakan tentukan warnanya untuk kelas Anda. Apakah merah, maka merah semua dalam satu kelas. Hijau, hijau semua. Kuning, kuning semua. Sementara untuk tugas insidentil, maka Anda silahkan perhatikan instruksinya dalam bentuk apa dikumpulkan. Next, you should be ready for quizzes at any time. Anda harus siap-siap dengan kuis kapan saja saya berikan. Next, let's talk about grading. Sekarang kita bicara masalah nilai. Ada beberapa komponen nilai that you should pay attention to. The first one is assignment. The composition is 30%. Untuk tugas, komposisinya adalah 30% dari keseluruhan nilai Anda. Yang kedua adalah quizzes. It can be oral or written. Bisa berbentuk kuisnya oral. Saya minta Anda melakukan sesuatu atau berbicara tentang sesuatu, atau bisa juga bersifat tertulis. And then class participation 12%. Kalau quizzes tadi 13%, maka class participation is 12%. Dari mana saya mengambil nilai class participation? By observing or by looking at the report of your activity in Moodle. Dengan melihat laporan dari aktivitas Anda di Moodle. Nanti akan Anda lihat lebih jelas. And then the next one is from mid-semester exam, that will be 20%. And the last one is final semester exam, that will be 25%. So this is my offer to you for the composition of your grade. Ya, ini adalah tawaran saya terkait dengan komposisi nilai Anda. If you have any better offer, you can chat me in the Moodle. Kalau seandainya Anda mau merubah komposisinya, boleh ya. Anda silakan chat saya di Moodle dan kita sepakati bersama.